Kanus pamantawon ta mga kontraktor aning PWH aning kalakiha. Yun. Pero sa naman natong pamala-pala aning Oh my God! gikadua na gyud tagsingot ngarsa patag chuker. Pastilan paita. Sukdon pagpila ka chuker. Talawon pag natulid ba ning atong agi aning kalakiha kanus pamantawon ta tagag break. Yun. Oy, pakontratahan ako ninyo kay ron dako pagkasabutan. Pastila ning buhat ta oy. Yan diha karon, nagsurbi-surbi tanan tong agi ani ron. Sos. Ularaw ni. Amintura pa, mangarsa pagputaw, malibor pa. Asa ka manangko nga na. Diha may lagyod gaw unsa ta ka trabahante ni, di jud magmahay ning taga PWH aning kalakiha. Oh, palihog na akong human og tan-aw niya akong trabaho. Ayaw po kalimti pag-comment o pag-share. O siyempre, pag-follow sa atong gihimong vlog. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.